भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला की ओर से आरजीकर मामले के विरोध में सिलीगुड़ी एसडीओ कार्यालय का घेराव किया गया। सोमवार पूरे राज्य के साथ सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला ने सिलीगुड़ी एसडीओ कार्यालय का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दिन सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी स्थित जिला भाजपा कार्यालय से प्रतिवाद जुलूस निकाला गया, जो कि एसडीओ कार्यालय के सामने पहुंचा। वहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा महिला उत्पीड़न के खिलाफ और आरजीकर मामले में दोषियों को फांसी देने और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जुलूस को रोकने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक बड़े पुलिस बल की तैनाती की गई थी। उन्होंने एसडीओ कार्यालय के सामने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों के प्रवेश पर रोक लगाई। इस बाधा को अस्वीकार करते हुए भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। तभी भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पहले बैरिकेड को तोड़ने के बाद जब भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने दूसरे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के कारण भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक वापस लौट गए। भारतीय जनता पार्टी পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের নির্দেশে সারা রাজ্যব্যাপী ডিএম অফিসে আজকে অবস্থান ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। যেহেতু শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ডিএম অফিস নেই, তাই আমরা এসডিও অফিসে আমাদের ঘেরাও কর্মসূচি করছি। দাবি একটাই, দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। কারণ আজকে যে পশ্চিমবঙ্গের ধর্ষকরা যে উৎসাহিত প্রতিদিন যে ঘটনাগুলো ঘটছে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী, এবং আমরা যদি লক্ষ্য করি, আমরা যে শিলিগুড়িতে বসবাস করি, এই কয়েকদিনের মধ্যে শিলিগুড়িতে যেভাবে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে তার মূল কারণ যদি দোষী হয় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ আমরা পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কামদনি পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই ঘটনার সময় আমরা দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সেই ঘটনাকে সাজানো ঘটনা বলেছেন। সেই ঘটনাকে দুজনের আপোষের মিলের কথা বলেছেন একজন প্রস্টিটিউটকে এইরকম ঘটনা, খদ্দেরের সাথে এরকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু দময়ন্তী সেন যদি না থাকতেন তাহলে আমরা পার্ক স্ট্রিটের সত্য উদ্ঘাটন হতো না। ঠিক তেমনি আরজি করের ঘটনাও তিনি লোপাট করার চেষ্টা করেছেন এবং লোপাট করে দিয়েছেন। তাই এখনো পর্যন্ত আরজি করের যারা দোষী তারা শাস্তি পাচ্ছে না। তাই আমাদের মনে হয় যে আরজি করের দোষীর যেমন শাস্তি পাওয়া দরকার, এই দোষীর যে নমুনা জাস্টিস পাওয়ার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা হচ্ছে, যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারও পদত্যাগ করা উচিত। যতক্ষণ তার পদত্যাগ না হবে ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে। আমরা মাঠে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা লড়াই করব, সংগ্রাম করব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানোর জন্য।